भुरग्यांचो खेळ करून थेयल्लो आहा तो दिसपाक लागला आता. लोकांक कॉन्फिडन्स येवंक जाय न्हू. तुमी इलेक्शनाची तयारी करता काय एकामेका कडेन युद्धाची तयारी करता. Goa Day Today, your go-to for news across. नमस्कार इश्टांनो. आयचो व्हिडिओ बाब युरी आलेमांव आनी बाब विजय सरदेसाय. हे 1-2 दीस जाले आमी तुमचे व्हिडिओज पळयत आसा, तुमचे स्टेटमेंट्स आयकत आसा मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर. आनी तुमकां सांगपाक सोदता की दॅट इज नॉट व्हेरी प्रॉमिसींग, इन फॅक्ट व्हेरी डिसअपॉयंटींग. तुमी सिनियर पॉलिटिशियन्स, विजय बाब तर आतां कितलेशेच वर्सां जालो निवडून येत आहा आनी वन ऑफ द मोस्ट सिनियर MLAs इन द ऑपोजिशन टीम. आनी युरी बाब इज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन. तुमच्या कडल्यान अशें अपेक्षीत ना. 7 जाण आहा तुमी अपुर्बायेचे आनी तुमच्या मदींच अशें झगडटात आनी तेय बीन चवाट्या रस्त्यार मिडियाचेर. लजशी दिसूंक ना तुमकां करतना. आमी अपेक्षीत करता युनायटेड ऑपोजिशन. तुमी सगळे जाण एकठांय येतले, आमी तुमच्या वांगडा रावतले आनी युनायटेडली आमी ह्या BJPक हरयतले म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक. आनी तुमी कितें करपाक सोदता अशें दिसता तुमकां? इज दीस द वे? आमच्या एक्सपेक्टेशनाचे कितें मातशें लज धरा न्हू. आमी तुमचे कडल्यान काय व्हडलेशें काय एक्सपेक्ट करिना, मातशी मॅच्युरिटी एक्सपेक्ट करता to understand the seriousness of the situation and the circumstances which the Goans and Goa particularly is finding itself into. आणि ऑनेस्टी, प्रामाणीक रावतले म्हणून साद्दोनपणा करचें ना आमचे कडेन. पूण पयलें तुमी आतां कितें करपाक सोदतात तें समजना आमकां. काय लंडनाक गेल्लेले थंय कोणी झाडो घातलो तुमचेर म्हणून तुमी अशें विचित्र वागपाक लागले आतां? कितें? मातशें पाशियेंस काडूंक जाय न्हू एकामेका कडेन. टीम वर्कान पाशियेंस आसपाक जाय एकामेकाचेर. प्रत्येक जाण आपल्या सारको आसचो ना, ही समज आसपाक जाय. आनी टीम वर्कूच आमकां सक्सेस मेळोवन दितली हें पयलें पटपाक जाय. काय तुमचे पर्सनल एस्पिरेशन्स आसा, इवन पर्सनल एस्पिरेशन्स आहा CM बीन जावपाचे जाल्यार तेका लागून पयलीं स्वता जिखचो पडटलो. मागीर तुमचे कडेन 20+ MLAs आसचे पडटले. तेज्या उपरांत CMाचो प्रश्न येतलो. तर शिता फुडें मीठ खावपाचो प्रयत्न करया नाका. आनी जर एकामेकाचेर जर कितें इगोचो विशय आहा जाल्यार तो मातसो कुशीक दवरल्यार बरो. आनी जर कुशीक उरना, तुमचे जर इमोशन्स तुमच्या कंट्रोलान उरना जाल्यार तुमी आमकां फोंडान घालचे न्हू, गोंयकारांक आनी गोंयाक. तुमचे इमोशन आनी तुमच्या इगोक लागून सायडीक सरचे. मुक्कड्यांनी सायडीक सरा, आमकां फोंडान घालपाचो प्रयत्न करूं नाकात तुमी. हे आमी तुमकां व्हेरी व्हेरी सिरियसली सांगता एज वोकल वोटर्स. आमी हे जे त्रास घेतात पळय, प्रायोरिटी गोवा, गोंय प्रथम, लिस्ट ऑफ डिमांड्स करून दिला तुमकां, ते इतले त्रास घेवन लोकांक कन्सल्ट करून आमचो टायम स्पेंड करून ते कित्याक मजेक करता अशें दिसता तुमकां? सिच्युएशन समजा न्हू मातशें कितलें सिरियस आहा तें. आनी तुमी कितें करपाक सोदता? भुरग्यांचो खेळ करून थेयल्लो आहा तो दिसपाक लागला आतां. लोकांक कॉन्फिडन्स येवंक जाय न्हू. तुमी इलेक्शनाची तयारी करता काय एकामेका कडेन युद्धाची तयारी करता? तें करता जाल्यार कोनशाक बसा आनी करा न्हू. धिरयो लायतात पळय तश्यो तुमी दोगूच जाण कुस्ती खेळा, आमकां फोंडान घालूं नाका. सो लिस्ट एक्सपेक्टेड तुमी मातशी मॅच्युरिटी दाखया, कम्युनिकेशन इन्क्रीज करा एकामेका मदीं. जर तरी प्रॉब्लम सो दिसता जाल्यार आमी कॉर्डिनेट करपाक तुमच्या मदीं रेडी आसा. 7 MLA जे ऑपोजिशन आहा तेंकां एकामेकाक जर फोन करपाक बीन प्रॉब्लम जाता जाल्यार कोणाक मेळपाक जाय बीन जाल्यार आमकां सांगा. आमी प्रत्येकाक फोन करून कळयता आनी मिटींग बीन ऑर्गनायज करपाक जाय जाल्यार ती आमी करता. वी वील बी हॅपी टू टेक अप द रोल एज कॉर्डिनेटर. तशेंच युनायटेड ऑपोजिशनान जर 4 पार्टी ज्यो आसा जांकां आमी लिस्ट ऑफ डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड सबमीट केल्लेले आहा, तांकांय जर असो कितें कम्युनिकेशन गॅप बीन जाता असो दिसता जाल्यार आमकां सांगा. आमी कॉर्डिनेटराचो रोल घेता. मिटिंगे बीन कशें अरेंज करपाक जाय, तुमचे कन्विनियंट टायम, प्रत्येकाचे कन्विनियंट टायम बीन पळोवन ते आमी करता गोंयाक लागून. आमचो स्वार्थ कांय ना. कित्याक सिरियसली गोंय सद्याक न्हू आमचे खूब व्हडले प्रॉब्लमान शिरकाल्लेले आहा ह्या BJPक लागून. आनी ते जर तुमकां सिरियसली कळना, सिरियसनस येयना जाल्यार प्रॉब्लम जातलो ना आमकां सगळ्यांक.
सो मागता मातशी मॅच्युरिटी दाखोवची आनी ऑनस्टली काम करचें आनी विचार करा. देव बरें.